mga magraran. Semis. Ang ating host for today, Tongek. Mama mo. Ito una. 147. Ito ma. Oh, yan. Battery na battery. Palagyan na po ng battery, Bray, Binimika, Jules. Binimika. Sa Binimiko. Saan ito? I knew that. Kasi kanina yung dalawa. G-Boy. Itong copper pang. Jules. Oo. Jules, Running, battery. Bray, Binimika, Jules. Okay na yan. Oo. Si ano na lang, Bini. Ito ba first time? Oo. Ay, gano'n yung ano? Hindi pa gano'n? Hindi. Parang bago eh. 147. Bini Miko. Eh, nag-absent kasi ng ilang ano. Oo nga pala, absent ka ng absent kasi napapala mo kaka-absent. Kasi pa care. Oh, running na. Jules. Naning. Tulog mo! Yan talaga ano yan? Alignment? Oo, yan talaga yan. Uno, ready? First run, semis, back stack. 3K GP plus trophy. May umembang isa. One! Ulan ka! Nakakabahan na si G-Boy! Kinakabahan! Kinakabahan! Uy! Oy! Oh! Eh! Kinakabahan ka. Okay lang, may 400 na ako. Coffee ba? Coffee? Ayos na, boss Yes. Jules. Score ko ako sa'yo 400. 200? 200. Every auto? Next! Next! Hindi gina... Running, Eric, Tapsilog, Mama mo. Mama mo! Mama mo. Si mama mo, si G-Boy. Panalo ka sana dun, G-Boy, kung di ka member. Ano number mo? 3. Kanina? Inner sono. May lusa. Si mama mo, si mama ko. Okay, boss. Sige, boss, lagay Okay, mo sa boss. baw. Boss Jules, lagay mo sa baol. Ready? Running, Eric, Tapsilog, Mama mo. Game base, game base. Game face. Paano yung pagkain? Patigas na yun. Ganina pa yun. Ay, gano'n na lang. Gano'n na lang na ano. Score pa. Ready? Second set. Semis. Mama mo, leading by mama mo. Mama mo, sinusundan ni papa mo. Ay, dikdikan. Boom! Umembang si papa ko. Yari ka! Iner! Yari! Boom! Wow! Mama mo! Commentator lang ako. Aray ko, boy! Ako di nakapasok ah. Running, Last run! last run, Mong, and Bray. Kinabahan ako sa sarili kong auto. Reyes mong. Tulit! Bray. Ayun. Bray and Mong. Run. Nalangit niya ba? Something good. OMG! Oh! Happy. 3, pwede kang... Last run. O, ready na yung battery ng finals, ha? Hindi ka nagtanggal mo. Hindi naman magtanggal. Madrain yung motor mo, bala. Masunog yung motor. Last run ng semis. May bang isa. Huwag ka lang, huwag ka lang.
Boss Mong. Oh, finals. Finals! Copper pa. Siya talaga. Boss Sony. Jules. Mama mo. Mama mo? Ito yung mama mo. Mama mo. Mama mo? Mama mo. Mo. Mama mo? Oh, finals. Finals na oh. Lapag, Magkano lapag, matitira? lapag. 1-2. Ano hatian nyo? Si Tab Silog. Oh, lang may 400 na. Ano hatian nyo? 1-2. Kaya sabi ko kasi magcha-charge mo na ako free. 543. 543. Oh, 543. Oo, 5-4-3. Okay na yun. Even na yun. Mama mo? May trophy pa. Mama mo? 543. 5-4-3. 5-4-3. Oh, lapag na, lapag, lapag. Nakuha lang dito. Finals. Bakit patalayan mo? Winner pa, uno. Ready? Finals. Ready? Good luck pareho sa inyo. Good luck. Finals. One. Unpredictable. Two, last lap. Nice. Oh, mama mo. Jules. Nice one. Okay na done, second place. First, second, third. 5-4-3. First champion. Second, Konti lang naman lamang doon sa second, korte. third. Second. Konti lang naman lamang sa korte. Third. Taray naman Okay na. ang moto. Okay na. Ano? Ocho. What if iba ko kung mga auto? Congratulations! Pwede ko na ba iba yung mga auto? Second, first, third. At si Ate Lea magpapapizza na. Hindi nanalo. Champion, Mac Frame. Second, Vanguard. Copper Punk. Third.